अस्सलाम वालेकुम जी। लर्न विद मलिक ज़वार के साथ हम पाकिस्तान अफेयर्स के उर्दू के में जो पाकिस्तान तहरीक है या मुतालिया पाकिस्तान है उसके हम जो क्वेश्चंस हैं जो भी हम उसके एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इसकी कड़ी में। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा। और ये जितने भी पेपर्स हैं उनमें आपके अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियोज़ को 3 से 4 दफ़ा सुना हुआ है ना भाई, तो आपका कंफर्म है कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं होगा। तो आप दोबारा से इनको एक्सेस करें, दोबारा से इनको देखें। मैंने प्लेलिस्ट बिल्कुल बनाई हुई है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ। आप ये देख लें, ये आपके सामने है, ये सारी चीज़ें आपके सामने है, ये सारा डाटा। इसको आप देखते जाएं, इसके ऊपर शेयर करते जाएं, दूसरे लोगों को भी पहुंचाते जाएं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा पेपर है उसको तरफ देखते हैं जी। कंधार सकाफ़त और ज़बान जो है वो पाकिस्तान में। तो कंधारा तहजीब का मरकज़ी शहर कौन था? जो टक्सला है जी। कंधारा के इलाके में कौन सा फ़न पूरे अरूज पर था? तो संग तराशी जो था वो अरूज पर था। किस शहर के अजायब घर में कंधारा आर्ट के नमूने रखे हुए हैं? पिशावर में है जी, पिशावर में। मुस्लिम अहद के अव्वलीन मूसीकार अमीर खसरो हैं। लाहौर का शाही किला किस बादशाह ने तामीर किया? तो अकबर ने तामीर किया है। मकबरा जहांगीर किसकी निगरानी में तामीर हुआ? तो नूर जहां की निगरानी में। नूर जहां का मकबरा किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। मेहराब और गुम्बद बनाने की इब्तदा किसने की? मुसलमानों ने की। ऊंट की खाल के काम के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो मुल्तान मशहूर है। लकड़ी के फर्नीचर पर कुंदाकारी किस शहर में होती है? तो चिन्योट जो है वो मशहूर है जी फर्नीचर के हवाले से। मट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस शहर को शहर दवाम हासिल है? तो गुजरात है जी। रोगनी बर्तन बनाने के लिए सूबा कौन सा सूबा जो है वो शोहरत रखता है? तो वो होगा आपका, इनमें से चेक कीजिएगा। रोगनी बर्तन बनाने के सूबा में मुझे लगता है कि शहर में होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। पाकिस्तान के किस सूबे का अवामी खेल मलाखड़ा है? तो सिंध है जी, मलाखड़ा। पाकिस्तान की कौमी ज़बान में पता है उर्दू है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की का, जिसका मतलब लश्करी है। हिंदी का पहला शायर किसको माना जाता है? अमीर खसरो को। उर्दू गज़ल का पहला दीवान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब। मीर अनीस किस तर्ज के शायर हैं? मिर्सिया गो हैं। उर्दू के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तो उर्दू के लफ्ज़ी मायने लश्कर। सिंधी ज़बान के हरूफ ताजी की तादाद है 52। सिंधी ज़बान के 52 हैं। उर्दू के हरूफ ताजी हैं 37। अंग्रेज़ी के हैं जी 26, सिंधी के ज़्यादा हैं। हाफिज़ बरखुरदार और शाह हुसैन किस ज़बान में लिखते हैं? जी पंजाबी में लिखते हैं। वारिस शाह, सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह भी पंजाबी में लिखते हैं। किस सूफी शायर का किस्सा हिररंज है? जी वारिस शाह का है। हाशिम शाह की मशहूर लोक दास्तान सस्सी पुन्नू कहलाती है। उसके बाद है जी फजल शाह का किस्सा है जी सोहनी माहिवाल। सोहनी माहिवाल किसका है? जी फजल शाह का है। और हाशिम शाह जो है उसका किस्सा है जी सस्सी पन्नू। हाफिज बरखुरदार का किस्सा जो है वो मिर्ज़ा साहिबा है। हाफिज बरखुरदार का किस्सा मिर्ज़ा साहिबा है। मस्त तवक्ली कौन सी ज़बान के मशहूर शायर हैं? तो बलोची ज़बान का है जी मस्त तवक्ली। सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, इसका ताल्लुक सिंध से है जी। सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस ज़बान से शायरी करते हैं? जी सिंधी में उन्होंने शायरी की। पाकिस्तान में बोली जाने वाली कदीम तरीन ज़बान कौन सी है? तो सिंधी सबसे ज़्यादा कदीम है। खुशहाल खान खटक पश्तो में है जी, पश्तो की ज़बान के शायर हैं। रहमान बाबा किस ज़बान के शायर हैं? वो भी पश्तो के शायर हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल है जी हॉकी। पाकिस्तान का कौमी दरख्त हमने बता दिया सनोबर है या देवदार है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, कौमी परिंदा चकोर है। पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग उर्दू बोलते हैं? जी 8% लोग उर्दू बोलते हैं, 48% तो पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग पश्तो? 13%। कितने फ़ीसद लोग सराइकी? 10%। कदीम सिंध तहजीब का मरकज़ी कौन सा शहर है? मोहनजो दाड़ो। मोहनजो दाड़ो का मतलब क्या है जी? मोहनजो दाड़ो का मतलब है मुर्दों का शहर। मोहनजो दाड़ो का कदीम शहर सूबा सिंध के कौन से इलाके में है? लाड़काना में है जी। कदीम सिंध तहजीब का शहर हड़प्पा कौन से ज़िला में? साहिवाल में, जो कि
پنجاب میں ہے۔ تو پاکستان کے ریسورسز کو دیکھتے ہیں جی، پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی کس ذریعے سے پیدا ہوتی ہے؟ تو تھرمل ہوتی ہے جی، آئل سے۔ تت آئل فیلڈ کس صوبے میں ہے؟ تو پنجاب میں ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے قدرتی گیس کب پیدا ہونا شروع ہوا؟ تو 1952 میں۔ پاکستان میں سب سے قدرتی گیس کس مقام سے دریافت ہوا؟ تو سب سے پہلے سوئی سے مقام سے۔ سوئی گیس فیلڈ کس صوبے میں ہے؟ تو بلوچستان میں ہے جی۔ پاکستان میں کرومائٹ کے ذخائر خیبر پختونخوا میں۔ پاکستان میں کرومائٹ کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں؟ مسلم باغ میں۔ پاکستان میں سلفر کے ذخائر کوہ سلطان میں ہے جی۔ پاکستان میں لوہے کے سب سے بڑے ذخائر کالا باغ میں ہیں۔ پاکستان میں سونے کے ذخائر چاغی میں ہیں۔ پاکستان سونا، چاندی اور تانبا نکالنے کے لیے کس ملک سے مدد لے رہا ہے؟ تو چین سے ہم مدد لے رہے ہیں۔ پاکستان میں نمک کی پہلی بڑی کان کس مقام پر واقع ہے؟ تو کھیوڑا میں ہے جی۔ پاکستان میں نمک کی دوسری کان وارچھا ہے جی، پہلی کھیوڑا میں ہے، دوسری وارچھا میں ہے۔ پاکستان کے قریباً کتنے فیصد رقبہ پر جنگلات ہیں؟ تو پاکستان کے 5% کے اوپر جنگلات ہیں۔ معتدل آب و ہوا اور متوازن معیشت کے لیے کس ملک کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہونا ضروری ہے؟ تو 25% کو ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے 5 ہیں۔ کراچی شہر کی ترقی کی وجہ ہے بندرگاہ۔ پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کا پیشہ زراعت ہے؟ 45%۔ پاکستان کے کس شہر میں سرمے کے ذخائر ہیں؟ تو چترال میں ہے جی۔ پاکستان کے کس علاقے میں سنگ مرمر کے ذخائر ہیں؟ تو چاغی اور سوات، مردان اور اٹک تینوں میں۔ پاکستان میں کوئلے کی کانیں ہیں جی، خوست اور مچھ میں، مستونگ میں، مکروال، یہاں پہ تینوں پہ ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی معدن پائی جاتی ہے؟ چونے کا پتھر معدنیات میں پایا جاتا ہے۔ جہاز سازی کی صنعت کے لیے پاکستان کا کون سا شہر مشہور ہے؟ تو کراچی مشہور ہے۔ پاکستان سے مچھلی کا سب سے بڑا خریدار کون سا ملک ہے؟ تو سری لنکا ہے جی۔ پاکستان کی سب سے اہم جنس کون سی ہے؟ گندم ہے جی۔ ڈیلٹا مٹی کس دریا کی ڈیلٹائی مٹی ہے؟ سندھ کی ہے جی ڈیلٹا مٹی۔ پاکستان کا 50% زیر کاشت رقبہ کس صوبے میں ہے؟ تو پنجاب میں ہے۔ اس وقت پاکستان میں بجلی کی کل پیداوار کتنے میگا واٹ ہے؟ 5000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان میں ذرائع آبپاشی کا سب سے اہم ذریعہ نہریں ہیں۔ جنگلات کی کمی کی وجہ سے کون سی آلودگی پر اضافہ ہو رہا ہے؟ فضائی آلودگی۔ پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ٹیکسٹائل ہے۔ پاکستان کی اہم اور سب سے بڑی بندرگاہ کراچی ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کتنی ہیں جی؟ 8.5 بلین۔ پاکستان کی سب سے زیادہ زر مبادلہ کمانے والی فصل کپاس ہے۔ پاکستان کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والی فصل گندم ہے۔ ہری پور ہزارہ کس صنعت کی وجہ سے مشہور ہے؟ تو ٹیلی فون سیٹ کی وجہ سے مشہور ہے ہری پور ہزارہ۔ گجرات کس صنعت کی وجہ سے مشہور ہے؟ تو پنکھوں کی وجہ سے گجرات مشہور ہے۔ تو یہ جناب پاکستان افیئرز کے کویسچن تھے، پاکستان اسٹڈیز کے کویسچن تھے، جو کہ ہم نے پوری پلے لسٹ میں کور کر لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاسٹ پیپرز کو بھی دیکھتے جائیں کہ پاکستان کا جو پورشن پاسٹ پیپرز میں آتا ہے، تو اس کے لیے جناب یہ آپ کے سامنے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے پاکستان افیئرز کی، جس میں جتنے بھی پریویس پاکستان افیئرز کے آئے ہوئے ہیں ان میں سے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو یہ سب سے 2023 ہیں، اسی طرح 22 کے بھی آ جائیں گے، آپ اس کو بھی ایکسیس کرتے جائیں۔ تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیو سے فائدہ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں، اور آپ کی تیاری میں یہ مجھے امید ہے کہ یہ ضرور کارگر ثابت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔